बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों अगर आप HBL बैंक में बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल प्रोसीजर, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, अकाउंट आप घर के बैठे कैसे ओपन करवा सकते हैं, और अगर आप HBL बैंक में जाकर ओपन करवाना चाहते हैं तो उसकी तफसीलात क्या हैं, ये अलग से मैं आपको तफसील बताऊँगा। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कंपनी के लिए बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कागजात की जरूरत होगी, अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं, इसकी अलग से मैं आपको तफसील बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ों जो है स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना है और उसके ऊपर ही आपने अमल करना होगा। इस वक्त दोस्तों मैं मौजूद हूँ HBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तमाम तर डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, HBL बैंक की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। कुछ सैलरी पर्सन लोगों के लिए अकाउंट है, कुछ आम पाकिस्तानी जो है उनके लिए अकाउंट है, कुछ बिजनेस पर्सन लोगों के लिए अकाउंट है। ठीक है, तो बिजनेसमैन लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन अकाउंट है इसका नाम है जी HBL फ्रीडम अकाउंट। इसमें यह होता है कि आप जब चाहें अपने अकाउंट में पैसे रखें, जितने चाहें आप अपने अकाउंट में पैसे रखें, जब चाहें आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, आप 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रखें, 2 करोड़ रखें, 5 करोड़ रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको मुकम्मल जो है फ्रीडम हासिल होता है, मुकम्मल आज़ादी होती है। जितने चाहें आप अपने इस अकाउंट में पैसे रखें और जितने चाहें आप अपने इस अकाउंट से पैसे निकलवा भी सकते हैं। दोस्तों ये अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो जो बिजनेस पर्सन लोग हैं वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और घर बैठे भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और HBL बैंक में जाके भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने का प्रोसीजर है वो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे हम ये डिस्कस करते हैं अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके लिए कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो बात करते हैं जी, कोई भी इंडिविजुअल बंदा, कोई भी अकेला बंदा अपने लिए कोई बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वेरीफाइड। ठीक है ना। इसके बाद नंबर 2 पे जो रिक्वेस्ट लेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। रिक्वेस्ट लेटर जो है इसको आप ऐसा समझें कि जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं या जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस करते हैं उस कंपनी से आपको जो है ये रिक्वेस्ट लेटर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अकाउंट ओपन करवाने का। तो इसके बाद ये नंबर 3 पे जी NTN सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप टैक्स पे करते हैं, अगर आप जो है हुकूमत को टैक्स पे करते हैं तो NTN आपका बना होगा, इसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। ठीक है। नंबर 4 पे जी जो बैंक है वो आपकी सिचुएशन देखने के बाद कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकता है। ठीक है, उसके लिए आपने तैयार रहना है। तो बेसिकली ये 3 कागजात है। कोई भी आदमी जो बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना चाहता है HBL बैंक में तो उसको ये 3 कागजात की जरूरत होगी। इसके अलावा जी बात करते हैं कंपनी के लिए। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपकी किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप के ऊपर कंपनी है या फिर ज़ाती कंपनी है तो उसके लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी मैं आपको बता देता हूं। अगर तो आपकी ज़ाती कंपनी है तो उसके लिए फिर दोस्तों आपको 6 कागजात की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे जी NTN सर्टिफिकेट की डिटेल आपको चाहिए होगी। अगर आप जो पैसा कमाते हैं, अगर आप हुकूमत को टैक्स पे करते हैं तो इसकी डिटेल। इसके बाद वेरीफाइड 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉर्म 29, ठीक है, इसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आपको चाहिए होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी आपको चाहिए होगी। ठीक है, ये तमाम तर कागजात की आपने एक फाइल बनानी है। ठीक है, फाइल बनाने के बाद जो है आप बैंक में जाके अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपका पार्टनरशिप के ऊपर कारोबार है, पार्टनरशिप के ऊपर आपकी कंपनी है तो उसके लिए भी चंद कागजात की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 पे तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वेरीफाइड शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स की। इसके अलावा NTN की सर्टिफिकेट की डिटेल आपको चाहिए होगी, लेटर ऑफ पार्टनरशिप का आपको चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा जी सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ पार्टनरशिप या परसेंटेज डेट जो है वो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो ये तमाम तर कागजात की आपने फाइल बनानी है और आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए इसको पेश कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ज़हन में रखें, बेसिकली अकाउंट ओपन करवाने के लिए ये कागजात आपके पास होने चाहिए, इसके बगैर आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता।
اس میں دوستو دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. اگر تو آپ HBL بینک میں جا کے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو جو کاغذات میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کی فائل بنا لیں. یہ کاغذات لے کے آپ چلے جائیں کسی بھی اپنے قریبی HBL بینک میں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے اگر آپ بینک میں نہیں جانا چاہتے, وہاں پہ رش ہوتا ہے, آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے, ٹائم بھی کافی زیادہ آپ کو لگ جاتا ہے, تو اگر آپ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو گھر بیٹھے ہوئے آپ اس اکاؤنٹ کو ڈیجیٹل طریقے سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہاں پہ اپلائی ناؤ کا آپشن انہوں نے دیا ہوا ہے اپنے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر. جب آپ HBL فریڈم اکاؤنٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ اپلائی ناؤ کا آپشن آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اسکرین آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ 4 آپشن آپ کو دیے ہوئے ہیں. ہاؤ ٹو اپلائی, کہ آپ یہ اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں, یہاں پہ طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے. چیک اسٹیٹس, یہاں پہ اگر آپ نے اکاؤنٹ اپلائی کیا ہوا ہے, ابھی تک اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یا نہیں ہوا, اپروول ہو گیا یا نہیں ہوا, تو آپ اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریزیوم, اگر آپ نے فارم فل کرتے ہوئے بیچ میں چھوڑ دیا ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی نام کے اوپر سمپل آپ نے سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد نیچے آپ کے سامنے سٹیپ آتے جائیں گے, آپ نے جو ہے یہاں پہ ان کو پر کرتے جانا. اب یہاں پہ جی آپ کو کہا جا رہا ہے جی اپنے لیے آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں, یا پھر دوسرا آپشن یہاں پہ آپ کو نیچے یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ مائنر ہیں تو اس کے لیے اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو مائی سیلف کے اوپر آپ کلک کریں گے, نیکسٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے. اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے فارم آتا جائے گا, آپ اس کو پر کر کے جمع کرواتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے اکاؤنٹ اوپن کیسے اوپن کروانا ہے, اس کے لیے آپ نے کیسے درخواست جمع کروانی ہے. اب دوستو اگر آپ HBL بینک میں فریڈم اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے آپ کو بینیفٹ حاصل ہوں گے اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا لیتے ہیں, تو اس کی میں آپ کو ایک فہرست دے دیتا ہوں, ایک ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, نیچے سے ہم شروع کرتے ہیں جی. فری ان لمیٹڈ چیک بک آپ کو دی جائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بزنس اکاؤنٹ ہے تو اس کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے بزنس مقاصد کے لیے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوتا ہے, تو وہ چیک لکھے نا لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, چیک کے ذریعے اکثر کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک چیز آپ انہیں ذہن میں رکھیں کہ فری ان لمیٹڈ چیک بک آپ کو بینک کی جانب سے دی جائیں گی, جتنی چاہیں آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ فری SMS الرٹ سروس آپ کو میسر ہوگی, یعنی جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں گے یا نکلوائیں گے فوری طور پہ آپ کو SMS آپ کے آفیشیل نمبر کے اوپر آ جائے گا, جو نمبر آپ نے بینک کو پرووائڈ کیا ہوا ہے اکاؤنٹ اوپن کرواتے وقت. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جی اوپر آتے ہیں یہاں پہ فری 1 لنک کی سہولت آپ کو میسر ہوگی. ٹھیک ہے, MN نیٹ چارجز ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فری جو ہے یہاں پہ جی کیش ڈپوزٹ اور وڈرا کی جو ہے آپ کو جو ہے سہولت میسر ہوگی, یعنی پورے پاکستان میں جو ہے آپ کسی بھی برانچ میں جا کے جتنے چاہیں پیسے آپ جو ہے ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, اور جب چاہیں آپ HBL بینک کی ATM سے یا پھر HBL بینک کی کسی بھی برانچ سے پیسے جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. جتنے چاہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں, جتنے چاہیں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے آپ نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فنڈ ٹرانسفر کی سہولت آپ کی میسر ہوگی. اگر آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے تو ایزیلی جو ہے آپ بھیج سکتے ہیں. HBL بینک کی جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے اس کے ذریعے بھی, یعنی کہ ان کی آپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, یعنی کہ ویب سائٹ کے اوپر آ کے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں گے, تو آن لائن آپ اپنے اکاؤنٹ کو مینیج کر سکیں گے, کنٹرول کر سکیں گے, کہیں سے پیسے ریسیو کرنے ہیں یا کہیں پہ پیسے بھیجنے ہیں, تو یہ سہولت آپ کو میسر ہوگی. اس کے علاوہ جی فری HBL ڈیبٹ کارڈ آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, انڈیویجول لوگ جو ہے وہ بھی لے سکیں گے, اور سول پراپرٹیز کا کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ بھی HBL ڈیبٹ کارڈ جو ہے فری میں لے سکیں گے. اس کے علاوہ فری چیک بک اور ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ ایزیلی نکلوا سکیں گے. فری چیک بک میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ فری انشورنس کی سہولت بھی آپ کو دوستوں میسر ہوگی. اس کے لیے ان کی الگ ریکوائرمنٹ ہے کہ کس ٹائپ کی انشورنس آپ لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ الگ تفصیل ہے. لیکن اگر آپ فریڈم اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ کو فری انشورنس کی سہولت آپ کو میسر ہوگی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو اہم چیزیں تھی اس اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ جو آپ کو میسر ہوں گی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, اس میں دوستو ہوتا یہ ہے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں کم از کم
25,000 रुपया जो है मेंटेन करके रखते हैं, एवरेज बैलेंस मिनिमम अगर आपका 25,000 रुपया तक होता है तो ये सारी सहूलतें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस मैन जो होता है उसके पास जो है कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत पैसा होता है। ठीक है ना, तो अगर आप बैंक आपको इतनी सहूलियात फ्री में दे रहा है तो उसके लिए बैंक की एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 रुपये मेंटेन करके रखते हैं हर महीने, ठीक है, या इससे ज़्यादा बैलेंस रखते हैं तो फिर आपको ये सारी सहूलतें मुयसर होंगी बिल्कुल फ्री में, वरना आपको जो है चार्जेस जो है वो अलग से पे करने होंगे जो भी बैंक एक अपनी पॉलिसी है उसके तहत। ठीक है ना, तो ये सारी तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, अगर आप बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका अलग से मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आप अपने कागजात की एक फ़ाइल तैयार करें डॉक्यूमेंट्स की और अपने करीबी बैंक में जाके अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। अगर आप खुद अकाउंट ओपन बैंक में नहीं जाना चाहते, लाइन में नहीं लगना चाहते, टाइम आपका ज़ाया होता है, तो आप घर बैठे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। HBL बैंक में डिजिटल तरीके से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जब आप ये अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही तरीके के साथ डालनी होगी। आपकी वेरिफिकेशन जो है 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। जो आपने इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसका जायज़ा लिया जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक तरीके से दी है या नहीं दी। अगर आपने सही तरीके के साथ सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड की होगी तो आपका अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ओपन हो जाएगा, उसको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पे बैंक से न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बैंकिंग रिलेटेड कोई वीडियोस देखना चाहते हैं किस टॉपिक के ऊपर तो आप हमें सजेशन भी कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं।